ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଶଙ୍କର ଦେବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ ସେକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଜଙ୍କସନ 3:20 ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ଲଗେଇବ। ଆମ ସେକେନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବୁ। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଜଣେ ଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ट्रेन बा आसी नहीं आसो 3:20 देखा जाऊ केतले आसो। आम जावा बेलू टे वीडियो देख देखो आमर ये पूरा टिकटॉक स्टार पूरा बढ़िया लाइक फॉलो शेयर कमेंट करूँ। आ नुआ नुआ वीडियो देखापी देखो ये कड़े ट्रेन रास्ता देखो ये कौन देखिए ये गोटे जिनस बाहर सकाल 8टा 8:30 भुवनेश्वर भुवनेश्वर लास्ट स्टॉपेज हाँ जब भुवनेश्वर लास्ट स्टॉपेज हाँ जब बाय बाय नेक्स्ट वीडियो देखी केमती ट्रेन रे उठो तोरा अच्छा नहीं होता।